الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والصلاة والسلام على قطب الأنبياء والأولياء، إمام أهل الصف والوفاء، رحمة وشفاء لكل سقام والداء في السر والجلاء، وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang terik dan menyengat ini, Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersimpuh dalam rangka menjalankan sholat Jumat berjemaah. Salawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata yang memiliki makna yang berarti dan tiada wasiat yang memiliki makna yang mendalam kecuali pesan ittaqullah haqqa tuqatih. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar kelak yakhrujuna minad dunya, ketika kita meninggalkan dunia ini, biimanin, dengan membawa iman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih berada dalam suasana yang sungguh sangat mencekam, suasana yang sungguh sangat mengerikan, suasana yang membatasi segala pergerakan dan aktivitas kita. Pandemi COVID-19 terus mengintai kita, tidak mengenal status, tidak mengenal derajat dan posisi. Siapapun akan bisa terpapar dan terinfeksi dengan virus corona. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dunia. Himbauan melalui Dewan Masjid Indonesia, melalui Majelis Ulama Indonesia, melalui tokoh masyarakat, tetap virus ini tetap mengintai kita. Di tengah kekalutan suasana yang ada saat ini, mari sama-sama kita merenung. Ada sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah berfirman yang redaksinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyusunnya, itulah yang dimaksud dengan hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, ya man idza da'ahul 'abdu goda walaba. Kata Allah, ya man idza da'ahul 'abdu, esok hari akan kita temukan manusia-manusia, ya man idza da'ahul 'abdu, orang-orang yang lebih taat terhadap manusia lainnya,
taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dipanggil oleh pimpinannya, ketika dipanggil oleh juraganya, ketika dipanggil oleh bosnya, goda walaba, maka akan bersegera dan akan menghampirinya. Kita ketika dipanggil oleh pimpinan kita, oleh manajer kita, oleh direktur kita, oleh juragan kita, maka kita akan bersegera dan menyambutnya. Wa idza da'ahul jalilu, akan ada orang di antara kita ketika dipanggil Allah Jalla wa Jalla, idza da'ahul jalil, ketika Allah panggil kita, a'rada wa na'a, maka terkadang kita berpaling bahkan mengabaikannya. Panggilan Allah kalah dengan panggilan manusia. Panggilan Allah kalah dengan panggilan manajer. Panggilan Allah kalah dengan panggilan seorang juragan. Akan ada di antara kita. Padahal Allah katakan, In sa'altani a'taituk, jika engkau meminta kepadaku, kata Allah, a'taituk, maka akan aku berikan. Apapun yang kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita. Kita minta kekayaan dengan berusaha, Allah berikan. Kita minta kesehatan, Allah berikan. Kita minta dijauhkan dari bahaya-bahaya dan sebagainya, Allah jauhkan. In sa'altani a'taituk, wa idza da'autani ajabtuk. Dan ketika kita mengangkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah, kita bersujud meminta kepada Allah, ajabtuk, maka Allah akan ijabah doa kita. Wa in marita syafaituk, dan ketika kita meminta kesembuhan dari penyakit kita, ketika kita diderita dengan penyakit, baik penyakit yang ringan ataupun penyakit yang akut dan menahun, syafaituk, maka Allah akan berikan kesembuhan bagi kita. Kullu da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ul dzunuba, bahkan penyakit dosa. Wa dawa'ul dzunuba, penyakit dosa, astaghfirullah, obatnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in salimta, dan jika engkau meminta untuk diberikan kesejahteraan hidup di dunia ini, hidup diberikan kelapangan rizki, ketenangan, razaqtuka, maka Allah akan berikan rizki yang berlimpah pada kalian. Wa in aqbalta, dan jika engkau datang kepada Allah dengan dosa yang segunung, dengan dosa yang ribuan tidak terhitung, qabiltuk, maka Allah akan terima kedatangan kita. Wa in tubta, dan jika kita bertobat kepada Allah, wa fartulaka, maka Allah akan ampuni kita. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, seberapa besar dusta dan maksiat yang kita kerjakan, ghafartulaka, maka Allah akan ampuni kita. Wa anat tawwabur rahim, karena Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Ketika Allah memberikan segala apapun yang kita minta dan kita mohonkan,
Sungguh sangat anehnya. Amartuk fatawallaita, ketika Allah perintahkan kepada kalian, amartuka, Allah perintahkan untuk taat dan patuh kepadanya, untuk sujud kepadanya, untuk ringan tangan kepada orang yang membutuhkan, perhatian terhadap anak yatim, perhatian terhadap masjid yang lagi dibangun. Fatawallait, maka terkadang kita berpaling dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Amartuka fatawallait, Allah perintahkan kebaikan dan kebajikan. Fatawallaita, terkadang kita berpaling. Wa nahaituka, dan Allah perintahkan untuk kita tidak mengerjakan yang Allah larang. Fatama roita, maka kita lakukan larangan Allah. Maksiat kita jalankan, jauh dari perintah Allah. Kekejian kita lakukan, penghinaan kita kerjakan, kita jatuhkan harga diri orang-orang yang kita musuhi. Allah larang, tetapi kita kerjakan. Wasatartu alaika, dan ketika Allah tutupi aib-aib dan dosa-dosa kita, kalau saja aib dan dosa dusta yang kita lakukan Allah tidak berikan penutupnya, maka kita akan terperosok dalam kehidupan di dunia ini. Fatajarra'at, maka kita semakin berani. Anehnya Allah telah ditutupi kesalahan dan aib-aib yang kita miliki, tapi kita semakin berani melakukan kedustaan dan aib-aib. Wa a'radu anka, ketika Allah biarkan kita hidup semaunya. Pama balaita, kita semakin menjadi-jadi. Diperingatkan tidak diperhatikan, diperintahkan dilalaikan. Allah biarkan kita hidup semaunya. Fama balaita, kita semakin jadi-jadi. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah kita akan menyangka kita akan dibiarkan begitu saja dengan perbuatan yang kita lakukan saat ini? Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada yaumul qiyamah, di yaumul hisab, Allah akan kunci rapat-rapat mulut kita ini. Yang tadi pandai berorasi, pandai beraklamasi, Allah akan tutup mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara terhadap langkah perbuatan yang kita kerjakan di dunia. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tengah kegelisahan yang terjadi pada masyarakat kita saat ini terhadap sebuah wabah yang sungguh sangat membingungkan ini, mudah-mudahan Allah tetapkan langkah jiwa dan hati kita untuk tetap patuh dan taat terhadap perintah Allah, menjauhkan terhadap apa yang telah Allah larang, bersujud, memohon, berdoa agar kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang kita cintai Allah berikan pertolongan, dijauhkan dari mara bahaya COVID-19 yang sungguh sangat membingungkan ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين. أما بعد، فيا أيها المتقون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ولا تجعلنا تحت أقدم المنافقين الظالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميحان، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورزقنا تبوأنا الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والعسل فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi